Khulumbakkha joto takhukte bukhuksong tai lamsogo ani o channel ফাইদি जों नालायनो दिनै কয়েকটা জব নোটিফিকেশন আপনি পরে এডমিশন টিবো কিসা नालायनो तामनि हिंके ताबुक तो एडमिशन सीजन तो एडमिशन टिबो किसा मिसा नायना नांगो पुला जब नोटिफिकेशन नि कंपनी बमंखा जैक्स प्राइम फार्माकेल्स प्राइवेट लिमिटेड बरक नाङै दङ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स अबंखा नायदि a leading pharma company requires some experience MR on high commission basis for Agartala and different districts of Tripura. Borok MR ni bagai nangai tongo borok norok judi omoni bagai interest tong hangke borok barengi man bongni kokduk number angka 6290820453 abongka boni contact number norok interest tong hangke ba call khai naidi. Aboni pore angka MBBS ni bagai nugui mano come reserve your MBBS seat at the lowest package at Gauri Devi Institute of Medical Sciences and Hospital Abongka Durgapur West Bengal takukte buksong norok jodi MBBS niti jodi interest tong khangke bongni o college contact khaine mano bongni contact number angka 9123808098 তাইকেশন নাম্বার তং অবংকা 9163581848 তাকুকতে বুকুকসং নরক যদি অবনতি ইন্টারেস্ট তং হাংকে বরবাই করঙ্গি মানো তাকুকতে বুকুকসং অবংকা স্বাধীন ত্রিপুরা প্রাইভেট ITI ও তাবুক এডমিশন চলি দङ নুগি মানো অবংকা DGE&T হাইকে NCVT গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অনুমোদিত ক্রাফটসম্যান ট্রেনিং স্কিম CTS এর অধীনে ট্রেনিং কোর্সে ভর্তি নিম্নলিখিত ট্রেডে 2021-22 শিক্ষাবর্ষে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে আসন সংখ্যা সীমিত তাকুকতে বুকুকসং ট্রেড নিবমংখা কাইসাংখা ইলেকট্রিশিয়ান তাই আবনি পরেংখা ফিটার অবনি বাগৈ জরা নাংনাই ডিউরেশন अंखा 2 years তাই অবনি বাগৈ মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন নাংনাই মাধ্যমিক পাস নরক যদি অবনি বাগৈ ইন্টারেস্ট তংখাংকে नरक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप खामनो बंगनी वेबसाइट नि एड्रेस अंका www.tripuraiti.com অথবা সরাসরি কলেজে এসে পূরণ করা যেতে পারে গুরুত্বপূর্ণ তারিখ সমূহ ভর্তি শেষ তারিখ अंखा 15 সেপ্টেম্বর 2021 আগে এলে আগে সুযোগ তাকুকতে বুকুকসং নরক বনরক থাঙ্গিবো অফলাইন এডমিশন अंगै मानो borni admission nani last date angka 15 September 2021 jara age thangnai bongno bishi prefer khaijangnai abono dakti thangkana chanai jodi norok interest tongkhangke ba te bongni contact number bo tongo norok karangi mano bongni contact number angka 7005285911 taikesha number tongo obongka 7629914245 takukte bukuksong oboni bagai ashukno ताकुकते बुकुकसं अबंखा नाइलिक निते नुगुइमानो एडमिशन नोटिस फॉर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड BCA academic year 2021-2022 the last date of submission of application forms extended till 10th September 2021 course ni bomongkha pulana tongo diploma in computer science and technology oboni bagoi jora rejakha 3 years full-time course approved by AICTE. The obani bagai qualification nangnai pass in 10 standard high equivalent examination from any recognized board with at least of 35 marks in aggregate. No rounding up allowed. Takukte buksong obani bagai qualification nangnai ingkha 10 pass tai at least 35% marks tono nangnai. Takesha tongo abongkha diploma in electronics and telecommunication engineering omobo same duration no 3 years full time course approved by AICTE oboni bagibo eligibility criteria same no aboni porengkha BCA Bachelor of Computer Application duration ka 3 years full time course tai oboni bagai qualification nangnai pass in high secondary high kaba 3 years engineering diploma course in any technical branch or its equivalent examination from any recognized board like a council
and have passed in any 2 subjects out of the 3 subjects like mathematics, physics and statistics. Takukte bukuksong of BCA course ni bagai noni qualification nangnai high secondary pass high 3 years engineering diploma course. All courses are affiliated to Tripura University as Central University. Free semester fee for SC/ST candidates. Reservation as per Government of India. Takukte bukuksong free semester fee nai jara ST/SC candidates ni bagai. Takukte bukuksong norok obor ni bagai jodi interest tongkhanke online application norok khaimane bongni address sangka nailit@agtadmissions.in haike norok offline phano thangai bongni center admission ni mano nogi mano bongni contact number jak tongo 8794822459 tai land number angka 038123911010 norok oboni borok bai contact khaine mano jodi nongni kuno somo tongkhanke te bongni center tongo Tripura University Khumulung Kalachhora tai Monugat tai Supari Bagano obongka bongni study center tai ojaga separate hostel facility for boys and girls transport facility tai digital library facility noro manai takukte bukuksong norok jodi Montessori teacher training college admission namu chungkhanke tabuk belekhino jora kaham norok admission nai mano nugui mano bongni advertisement rijak bortir biজ্ঞপ্তি জুলাই 2021 ইং সেশনে বিশেষ করে মহিলাদের 1 বছরের মন্টেসরি হাইকা প্রি প্রাইমারি টিচার ট্রেনিং ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি চলছে করোনা পরিস্থিতির কারণে এই বছর এখনো ভর্তি নেওয়া হচ্ছে এই কোর্সের মধ্যে রিটেন এন্ড স্পোকেন ইংলিশ ক্লাসও অন্তর্ভুক্ত থাকবে শিক্ষকতা যোগ্যতা গ্রাজুয়েশন তাই উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণরাও ফোন করতে পারেন তাই অবনি বগে লাস্ট ডেট 15 সেপ্টেম্বর 2021 এই সেশনে আর ভর্তি নেওয়া হবে না takukte bukuksong jara Montessori admission namu chunero norok borbai karengi mano bongni admission ni last date angka 15 September 2021 te oboni bagai qualification nangnai graduation tai jara 12 pass nerok borok bai contact khaine mano tai omon logologi nongno written tai spoken English bo phorungjangnai bongni contact number tongo jodi norok kuno sungnamu choma tongke borok bai karengi nei mano bongni kokdung number angka 8837424886 obongka pulian number takish number tong obongka 70856744176 takish number tong obongka 7303639035 bongni address angka M Montessori Teacher Training College Kerchomni Agartala takukte bukuksong 3 ni bagai last notification angka Ma Kamakhya Art Arelia Agartala application are invited for marketing executive for institutional marketing for South Tripura. The candidate should be in South Tripura, Santir Bazar locality. Package and negotiable. Takukte bukuksong obongka marketing executive bagai institutional marketing norma khainai. Tai obongka jara South Tripura elekao tongnai bongni bagai no takukte bukuksong norok jodi interest tongkhake oboni bagi nongni resume send ke hodi boni email address angka obijit.mka@gmail.com boni contact number tong obong 9435196820 takukte bukuksong jodi norok oboni bagi interest tongkhake ba norok admission haike job ni bagi apply khamano tin bagi ashik no belekeno hambai khulumbai kha